Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ulohan sa mga balita sa Sunday 47. Pag-ampo o pagtinabangay, gipanawagan ni Arsobispo Abet Uy aron pagsagubang sa nasinating global crisis. Mga tindahan sa Dakbayan sa Subo, pahugtan pa sa pagbantay sa Price Monitoring Council. Mga motorcycle riders nakigtagbo sa katagkuan sa LTO7 aron pagtino unsang tambutso ang gidili sa balaod. Pulis gikan sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City gipusil sa iyang kauban. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes Tecling. Kini ang Sari 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Cebu Archbishop Alberto Oy miauhag sa tanan nga mga tao nga ipatigbabaw ang pag-ampo o pagtinabangay aron sa gubangon ang krisis tungod sa nagkamahal karon nga mga produktong petrolyo. Samtang gipanghatag na ang mga lana nga magamit sa kaparian karong Semana Santa. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Karong gisagubang naloko Pilipinas, ang global crisis gumikan sa nagkamahal na karon nga presyo sa lana. Mipadangat og upat ka P si Cebu Archbishop Alberto Uy aron dili na mosamot pa ang yatubang na karon nga kalbaryo. Kinahanglang ipatigbabaw ang pag-ampo og pagtinabangay aron makalingkawas sa nasinating krisis nga dala na sab sa nagpadayong gira sa Middle East. Pinaagi nini hayon makabot sa managlaing habig ang kasulbaran sa tanan taliwa sa gidubang nga kalisod nga gipas-an na karon. Ang pag-ampo importante kayo kay daghang mga butang nga di na to masulbad kung dito badan sa Ginoo, no? Unya importante ato ang pasensya kay balutang nga di dali masulbad. Dako nga problema so kinahanglan kita nga magpasensya. Kita paganosab sa Arsobispo ang uban nga ipasulabi ang pasensya karong giantos na sa tanan ang nagkamahal na karon nga presyo sa petrolyo. Dugang pa nga kung mahimo ipaagi sa pagpaambit ang pagtabang sa ubang mga motoristang nagkalisod na sa sitwasyon. Kinahanglan tinabangay. Kung katong naa taga-agrasya sa Ginoo, kinahanglan ka mao magpaambit para sa uban kay daghan tayong mga igsuon karon nga naglisod sa ilang kahimtang. Kini ang nimong mensahe ni Arsobispo Abet Uy human sa Christmas o renewal sa mga saad sa kapariang gikan sa nagkalain-laing parokya dinhi sa Sugbo. Dungan silang tinuig nga panaad alang sa ilang tulubagon isip mga alagad sa simbahan. Mao ang pag-andam sa mga lana nga gamiton sa bunyag, anointing of the sick ug uban pang sakramento. Sagad nga may tabo ang Christmas sa dili pa ang Semana Santa. Tungod nini adunay pahinomdom mga arsobispo sa ubang kaparian aron matuman ang ilang buluhaton ngadto sa mga Katoliko na padayong nangamuyo si Ginoo ning panahon sa Kwaresma ug sa bisan unsang pagsuway nga giatubang. In every anointing, it is Christ Himself who touches His people. And my dear priest, you are entrusted with that sacred touch. Gian Navarro, CCTN News.
Libreng sakay program palapdan pa sa Mandaue City Government. Makigalayo ng LGU sa mga barangay alang sa dugang sakyanan nga magamit. Ang kasiren hatod ni Mary Rose Sagarino. Karong simanaha, giplano sa syudad sa Mandaue nga magdugang og mga bus aron palapdan ang libreng sakay program hilabi na sa nagkataas nga presyo sa lana. Matud ni Attorney Gonzalo Maligon ang City Administrator nga gamiton ang bus sa syudad og mga usab og tabang sa pipila ka barangay. Sabutan pa kung asa ang ruta sa bagong mga bus nga magbiyahe. In the meantime nga mag-procure ta atong di ba second phase atong libreng sakay namon gitoy budget for this year para additional nga magrenta og mga buses. But mo take pa man a little mga 1 to 2 months gigamit lang nato atong existing fleet. At least na yung mga 4 or 5 additional nga magdagan. Ang Mandaue ni patuman og libreng sakay sugod miaging buwan alang sa mga estudyante. Duha ka bus ang nagbiyahe gikan sa City Hall paingon sa University of Cebu, Lapu-Lapu and Mandaue. Apan matud ni Maligon nga sa dugang nga mga bus tanan ang mamahimong makapahimo sa programa. Kani siyang atong gikuan sa mayor, mahog na siya open to all, no? Open to all kay dili ra man ang estudyante pod ang nagtabang, no? Everyone nga nag-commute kung gusto sila ma-avail sa libreng sakay nga masuot sila sa ruta, then pwede nila ma-avail. Gikatakdang magtigom ang mga opisyal sa syudad ug barangay aron pagsabot sa libreng sakay. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Magbaton og regular price bulletin ang Cebu City Government aron magiyahan ang mga mamalitay ug mga nag-unang panginhanglanon sa panimay. Usa kini sa mga nasabutan sa Local Price Monitoring Council human sila nag-convene kagahapon sa Cebu City Hall. Lakip sa gihimong mga sugyot aron mas mabantayan pa ang presyo sa mga basic goods, mao ang papakig-alayon sa mga barangay officials ug market administrators aron pakigbatukan ang overpricing. Plano usab ni Mayor Nestor Archibal nga umulon ngadto sa konseho sa syudad ang gipahugtan nga mga lagda aron masilutan ang mga nahinubrang mga negosyante. Matod sa mayor nga padayonon nila ang pagmonitor ilabi na nga gi-verify pa ang mga nadawat nga report bahin sa giingong overpricing sa mga palaliton. Kapulisan sa syudad sa Sugbo magdaginot sa paggamit sa gasolina silang patrol cars subay sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Apan may pasalig sila nga dili maapektuhan ang mga operasyon sama sa pagtubag sa mahitabong krimen. Ang kasiren hatod ni Gian Navarro. Human sa walay hunong nga pagsaka sa presyo sa petroleum products, ang Cebu City Police Office mihimo na og mga lakang nga makadaginot silang konsumo sa gasolina ug krudo. Matod sa information officer nilang nga si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol nga mipagawas na og direktiba si Police Colonel George Ilanan sa mga sakop nga kumugamit sa ilang mobile unit kinahanglan nga di mag-usik-usik sa petrolyo. Kung panahon sa adlawan, labing maayo nga palungon ng makina, lakip na ang blinkers nini ug gimanduan ang iyang mga sakop nga mogawas sa police patrol car. Apan panahon sa kagabion, gitugutan ang mga roving police patrol cars nga makaandar sila mga makina ug blinkers. Apan kinahanglan dili na mag-aircon. Identify na nato ang mga standby points, no? Nya gi-practice po nato energy conservation, meaning mamawang tag-aircon sa ato mga personnel. In fact, our city director have already issued a memorandum on energy conservation. Gipaybaw usab ni Oriol nga wala ra kuhaay sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang gas allocation alang sa kapulisan sa dakbayan. Apan gipay mangnuan sila nga magdaginot tungod sa kanihit sa supply sa krudo. Gipasalig ni Oriol sa publiko nga bisan sa pagsaka sa presyo sa gasolina, dili ra maapektuhan ang ilang peace and order program ug ang pagtubag sa mga alarma nga ilang iprioridad. Kung walay alarma nga tubagon ng kapulisan, ang mga patrol cars gitasan nga mobantay sa madapit nga daghan ng mga tao sama sa major intersections aron makita gyud ang mga pulis. Continuous gyapon nga to ang mga gibantayan ng mga establishments, labi na during night time sa mga terminals, sa mga sakayan, sa mga BPOs location nato. Wala man na nato gi usab, but only there are minor adjustments lang sa amo ang operation sa Ning adlaw misaka pa ang presyo sa krudo ngadto sa 120 pesos ang matag litro, samtang kapin sa usa ka gatos na usab ang kada litro sa gasolina. Ian Navarro, CCTN News.
Nakadawat kunadawat sa kapin 1,700 ka mga mananagat sa lalawigan sa Bohol ang kapin 5 milyones ka pesos nga fuel assistance gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dinhi sa Region 7. Gikan niadtong Marso 17 hangtod na sa 19. Giapod-apod na sa VFAR 7 ang tag 3,000 pesos nga hinabang ngadto sa mga mananagat gikan sa lungsod sa Dawis, Kandihay, Garcia, Hernandez ug Baclayon. Kini ang mga ikaduhang hugna nga pagpanghatag sa maong fuel assistance karong buwana. Subay da sa nagkagrabing epekto karon sa global crisis human sa giyera sa Middle East. Nakabutang og cash card ang maong fuel assistance aron gamiton sa pagpatubil sa ilang mga sakyanang pandagat ug makapadayon sa panginabuhian. Padayonon hinuon ang pagpangabag sa VFAR 7 ngadto sa mga apektadong mananagat taliwa sa krisis. Wala una gidayon ni US President Donald Trump ang hulga sa pagpangatake ngadto sa mga power plant sa Iran human sa ilang mabungahong panagsabot. Matod ni Trump nga adunay negosasyon ang Amerika ug Iran alang sa kumpleto ug total resolution sa mga kagubot sa Middle East. Maong gipugngan sa presidente ang 48-hour deadline diin gubton ang mga pasilidad sa Iran kung dili ablihan pagbalik ang Strait of Hormuz. Tungod niini, niminos ang presyo sa krudo sa world market human sa maong panagsabot. Apan hugot nga gimakak sa Tehran ang nahimong pamahayag ni Trump ug nitataw nga walay nahitabong direktang panagsabot. Musunod, mga riders nakigtagbo sa katagkuan sa LTO-7 aron pagtino unsang tambutso ang ginadili sa balaod. Kana guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
guys! Special delivery! Kung na kay gustong isulti o ipada, ayaw ka bala ka. Kay nako, and don't worry! Unsa ba yun? Sana ko nila! Kung wa ko matiguang, di ko makasuwayan ng mga tagnagdeg. Si Lilian? Magaling tayo! Si, magaling tayo! Yes, sir. Oh, thank you. Nahadlok ko. Kabasa di na ko nimudawatan o balik. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. When you feel weak and weary, when doubts cloud all your view, remember God is working. Pinili kong maging isang OFW kaysa He made you in His image, adopted as His own. Through trials and through struggles, His love has always shown. I believe in what God's doing in your heart and in your life. He's refining, He's through the battles and the so strife. I choose Maria Claire as my patron saint. He started by His Spirit, you'll be strong. I believe in what God's doing through you. His word goes on. Though foolishness confounds you.
Balik sa atong mga balita, Cebu City Police Office nangandam na sa paghatag o hugot nga seguridad sa mga pampublikong dapit karong Semana Santa. Lapas sa 1,000 ka mga pulis o volunteers ang ipakatap sa mga simbahan, terminal o mga tapukanan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipanglantawan nga modugok ang daghang debotong Katoliko sa mga simbahan o religious sites lakip na sa mga pantalan o terminals subay sa kalihukan sa Semana Santa sunod semana. Tungod niini, ang kapulisan sa syudad sa Sugbo nangandam na diin ilang gipangila ang mga dapit nga maudugokunon sa mga tao aron ilang patutukan sa ilang deployment. Matud ni Police Lieutenant Colonel Franco Gordolf Oriol, ang Information Officer sa Cebu City Police Office, nga ang matag lugar nga tapukanan sa mga tao ato sa pagtimaan sa Semana Santa ang butangan nila og Police Assistance Desk. Moabot sa 600 ka mga pulis personnel ang ipakatap sa kadalanan lakip na sa mga religious sites, simbahan ug terminals uban sa kapin 500 ka force multipliers sama sa mga barangay tanod, City Disaster Risk Reduction and Management Office ug ubang buhatan sa gobyerno pagsiguro nga luwas ang mga manakayay lakip na kadtong mga debotong Katoliko nga magbisita iglesia. Karon pa lang sir, we can say na we have all our security preparations already in place, and we are just waiting for the instructions, sir, on when to formally deploy all our police assistant desks. Gidugang ni Oriol nga lakip sa ilang pahatagan sa hugot nga seguridad ang mga relihiyosong kalihukan sama sa buhing Kalbaryo sa Biyernes Santo sa Virama paingon sa Barangay Guadalupe. Apil na niini ang Celestial Garden nga nahimutang sa Banawa din dugokon usab sa mga tao aron ilang handumon ang pagsakripisyo sa Ginoo. Labi na karong panahon sa Semana Santa, uban na ato mga kaigsunan mo ato probinsya kay mo pauli nya biyaan nila ilang mga tagtag sa kapanimalay. Dinha nakita nato nga there will be a rise of theft and or robbery incidents sa mga tagtag sa mga residential area. Awhag sa kapulisan sa publiko, ilabi na kadtong moadto sa probinsya aron dito mo sa ulog sa Semana Santa nga biyaan ang ilang mga bahay sa dakbayan nga labing maayo nga dili maghurot sa pagpanglakaw tungod kay mosaka ang kaso sa kawat og lungkab sa maong mga panahon. Apil sa ilang panawagan nga kinahanglan nga duna sila binlan nga mobantay sa ilang kabtangan sama sa ilang silingan aron sa ilang pagbalik walay mawala nga mga butang sa panimay. Gipasalig sa CCPO nga dunay mga personnel nga mogoving sa kabarangayan aron nga magpabilin nga hapsay ug malinaw ang syudad ug mahatagan og proteksyon ang kabalayan gikan sa mga kawatan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Paglikay sa bisan unsang scam karong ting bakasyon nanginahanglan og common sense. Kini ang nahimong paghulagway sa Department of Tourism 7 uban ang managlahing tinugyanan sa balaod alang sa bag-o nilang kampanya. Ang kasayuran hatod ni Gia Navarro. Gidasig sa Department of Tourism 7 ug ubang ahensya ang tanang mga turista nga magpabiling maigmaton, may nampingon ug kung mahimo pagbaton og common sense kung manglaag sa lagkalain-laing lugar. Gilauman sa ahensya ang pagkuyanap karon sa mga online scams nga mag-agni sa mga turista alang sa kadudahan o questionable bookings sa mga laganan karong summer season. Matud ni DOT7 OIC Director Jelina Asis Dimpas nga subsob ang ilang kampanya alang sa Turista Iwas Scam Program. Diin, kipasabot ang mga timailan kung asa man ang lehitimo nga online booking platforms. Sumapa niya nga diskarte na usab sa mga turista kung unsaon paglikay sa mga mangingilad online. Call CICC, cybercrime unit to verify or call the enterprises themselves because by doing so, it may prevent them from being from falling victims to all of these fraudulent transactions. Samtang bukdon sa PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 7 ang kadtong mga mapahimos lanong scammers aron dili na sila modaghan pa. Ilabi na nga mokapin sa 1 million pesos ang alkansi sa tourism sector tuod lang sa binuhatan sa mga mangingilad. Cybercriminals are using ICT. It is easier than mag-pickpocket ka diyan sa street. Matakpan ka, mabubukan pa ka, kulong ka sigurado. Whereas mag-pickpocket ka dito sa online, it's hard because of anonymity of the suspect. Karong gilusad na ang Turista Iwas Scam, nasabutan sa DOT7 o Police Regional Office 7 nga pahugtan ang pagpakigbatok sa tourist scam.
Gikan kini sa subsub nga information awareness sa tanang mga bisita hangtod sa mas gipahugot nga police operations aron pangdakpon ang mga scammers. Now, this program also seeks to reinforce collaboration among government agencies, law enforcement, as I have said, private sector in preventing and responding to cyber-enabled tourism fraud, while ensuring that Central Visayas continues to be recognized as a safe, reliable, and trustworthy destinations. Because when travelers are informed, they are better protected. Safety is not the responsibility of one sector alone. It is a shared commitment among government agencies, tourism stakeholders, and the community. Apil usab sa mong task force ang mga tag-iya og hotels, resorts ingon man ang local tourism offices sa rehiyon aron pahugtan pa ang mong kampanya. Bugat ka kaso ang atubangon sa mga scammers, ilabi na sa higayong madakpan sila. Apan gipanawagan sa habig sa mga hotels nga pahugtan paunta ang kasamtangang balaod. Ingon man ang idusong balaod nun alang sa mas bugat nga silot nga to sa mga mapahimuslanon. We're still investigating, but the funds already moved na. And maybe the moment that we found out, there's no more money, to recover. So hopefully we can do something about it. Ian Navarro, CCTN News. Giumol sa Kapitolyo ang Interagency Task Force nga magpahugot sa koordinasyon ug enforcement sa mga pantalan nga delikado sa drug trafficking. Kini aron mapalig-on pa ang kampanya batok sa illegal nga drugas lukop probinsya sa Sugbo. Gihimug-atan ni Gobernador Pamela Baricuatro nga gikinahanglanon ang pag-synchronize sa mga operasyon aron mantayan ang tanan nga mga entry points sa lalawigan. Lagi lauman nga muhatag og administrative support ang Kapitolyo alang sa pag-facilitate og koordinasyon tali sa component cities og munisipalidad pagsiguro nga mapatuman ang tinguha sa grupo. Samtang pahugtan usab ang monitoring sa mga otoridad sa mga posibleng lutsanan sa drugas sa lalawigan sa Sugbo. Kadagkuan sa Land Transportation Office 7 nakigtagbo sa mga motorcycle riders o gituki ang authorized mufflers. Gikatakdang mupagawas og bag-ong guidelines ang LTO-7 kabahin sa pagpanakop og motorsiklong adunay saba nga tambutso. Ang kasayunan nihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagtapok ang mga leader sa motorcycle group sa Sugbo, sa Pahara Park ubos sa Marcelo Ferdinand Bridge sa Mandawi ug nakighinabi kang attorney Wendell Kalinaw Dinglasan, ang Regional Director sa Land Transportation Office Region 7, aron hisgutan ang authorized mufflers o road safety. Matud ni Dinglasan nga tugutan pagbalik ang paggamit sa modified o aftermarket mufflers basta dili tangtangon ang silencer. Yeah, it should be modified basta hindi tinatanggal yung silencer and catalytic mechanism. Tapos dapat, of course, dapat hindi siya more than 99 decibels. So pagka sobrang ingay na niyan, most probably walang silencer yan. And that's what we are prohibiting. The plan is, this first meeting would be the stepping stone for any other issues, hindi lang sa mufflers. Dugang niya nga magpagawas og bag-ong guidelines ang LTO-7 alang sa publiko o gipanghatag sa local government units o deputized personnel alang sa hiniusang pagpatuman. Gipasalig sa Regional Director nga andam siya sa pagpaminaw sa mga kabalaka sa riders kabahin sa traffic laws o regulation. Makahinumduman nga gihugtan sa LTO-7 ang pagpanakop sa mga nanggamit og modified og open pipe muffler sugod niadtong Pebrero subay sa Republic Act No. 4136. Diin gidili ang modified mufflers nga maghimo og sobra nga kasaba o mula pa sa 99 decibels nga adunay multa nga hangtod 5,000 pesos. Sa ilang habig, ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team magpaabot sa bag-ong guidelines una pa mobalik sa ilang operasyon batok illegal mufflers. Siyempre ato pang after nila mga sa kining mga motorista, mga motorcycle groups, we will be meeting with the LTO nya sa atong mga deputized including sa atong police, sa TEU, then sa AMUA para to set the new guidelines kung unsa jud ang pwede na dakupon. Sa kasamtangan, mopahigayon una og information drive ang LTO kabahin sa authorized mufflers una pa mobalik og pagpanakop sa motorsiklo nga grabe ang kasaba. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cebu Governor Pamela Baricuatro gidismiss sa mga pamasangil nga gipasaka sa DSWD7 batok sa iyang
Share Foundation. Ang kasayuran ihatod ni RV Biluso. Gidismiss sa Office of the Cebu City Prosecutor ang reklamo ang gipasaka sa Department of Social Welfare and Development kan DSWD batok ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro ug anak ni ini Dr. Elise Nicole Catalan tungod sa giingong kuwang nga ebidensya nga mosuporta sa criminal charges nga gipasaka. Subay sa resolusyon nga giluwatan sa prosecution niadtong Hulyo 24 sa miaging tuig, gihimug-atan sa mga piskal nga dili igo ang ebidensya aron kumbiktahon sa giingong kalapasan sa Presidential Decree 1564 o Solicitation Permit Law, may kalabutan sa RA number 10175. Ang maong kaso nagsugod kini human miduso og kaso ang DSWD Field Office 7 Regional Director Shalane Marie Lucero nga giingong mipasangil sa Simply Share Foundation Incorporated nga giingong illegal nga nangolekta og solicitation. Tungod ni ini, mihimo og pagsusi ang prosecution diin giingong wala kini nakitang ebidensya nga ang foundation nan limbong nakadispalpo og migamit usab sa nakuhang donasyon. Gidugang usab ni ini nga wala sila nadawat nga reklamo kabahin sa foundation sa giingong misused nga pondo. Karong adlaw, personal nga mibisita si Barrecuatro sa food bank sa Simply Share Foundation Incorporated din iyang ginganlan niyang second child subay sa tinguha ni ini nga pagtabang sa mga komunidad pakigbatok usab sa kagutom tibok probinsya sa Sugbo. Kaya sa una man ko nagsige feeding, and then I reckon ba nga I need to look for food. Dili na pwedeng ako na nagsige gasto para pakaon. So mo to nga nangita ko paagi usaon ako pagkuha food to be sustainable ang akong feeding program. And I stumbled into the Global Food Banking Network. So I reached out to them. So nasturya me. And thank God, a few years after, sila na, they help us run this Global Food Banking Network. Atol sa maong pagbisita, gisaysay usab ni Barrecuatro ang paagi sa pag-operate, sa pagproseso, pagkolekta o pag-repack, ingon man pag-distribute sa mga supplies ni ini sa mga kabus. RV Veloso, CCTN News. Musunod, pulis gikan sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City gipusil sa iyang kauban. Kanaw guban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster,
Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Balik sa ato mga balita, gipalawom sa PNP ang investigasyon sa sakop sa Traffic Enforcement Unit nga gipusil sa kauban ining kagahapon sud sa sementeryo sa Barangay Bactan, siyudad sa Lapu-Lapu. Matud sa Lapu-Lapu City Police Office nga natapsingan sa ulo ang 40 anyos nga pulis o ga nagranggo kini og Master Sergeant. Naabtan na lang sa mga otoridad nga natusak-tusak sa bala ang windshield sa sakyanan. Sa maong nga police officer o ga na-recover ang 8 ka mga bala sud sa sakyanan. Nitahan na usab ngadto sa mga otoridad ang suspitsadong pulis nga nagranggo ra usab o ga Master Sergeant o kauban sa Traffic Enforcement Unit. Suma pa sa timbababa sa Lapu-Lapu City Police Office nga si Police Captain Edsel Pitisio nga gisusi nila karon ang posibleng motibo sa maong pagpamusil. Moabot sa 16 ka mga balay ang naugdaw human giigo sa dakong sunog gani ang buntag sa Barangay Buaya, siyudad sa Lapu-Lapu. Matod sa Lapu-Lapu City BFP nga nitumaw ang kayo gikan sa balay nilang Bernadette Inot sa oras nga alas 9:07 sa buntag. Paspas kining nikatap sa ubang kabalayan nga puros hinimo sa light materials mao gisaka kini dayon sa second alarm. Mitubag ang ubang fire units aron pagpaong sa kayo hangtod nga kontrolado kini o gideklarar ng fire out sa oras nga alas 9:49. Padayon ang pagsusi sa mga bumbero kung unsa man ang hinungdan sa maong sunog, ingon man ang gibana-bana niyang danyos. Wala ray nakalas o naangol atol sa maong sunog. Pulis nga naangol sa engkwentro sa lungsod sa San Fernando gipasidunggan sa Cebu Police Provincial Office. Kini mao ang sakop sa Regional Mobile Force Battalion 7 nga usa sa mga may responde sa sitio Bulok-Bulok, Barangay Sangat sa mao nga lungsod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipasidunggan ang usa ka pulis nga naangol atol sa nitubong engkwentro sa sitio Bulok-Bulok, Barangay Sangat, lungsod sa San Fernando nitong Sabado sa hapon. Si Police Patrolman Kim Seniza Villaraiza, sakop sa Regional Mobile Force Battalion 7 nakaangkon og samad pinusilan sa Bugton. Sidang padayon ang sinukliyay sa bala tali sa suspect na si J. Nino Castañares. Uban ni Villaraiza ang mga sakop gikan sa San Fernando Municipal Police Station, Carcar City Police Station, Naga City Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company ug ang RMFB 7. Bisan sa pagbawas sa pinusilay gikan sa suspect nga nagtago sulod sa balay, si Villaraiza nga naigo siyang bukton, mipakita siyang kaisog. Pinagi sa wala paghawa sa iyang naimutang aron matagan ng proteksyon ang mga mulupyo sa palibot. Dali siya nga gidala sa Cebu Provincial Hospital, Carcar City pagkahapon. Human matagan ng tambal, gibalhin kini sa usa sa mga tambalanan sa dakbayan sa Sugbo aron operahan og hugot nga gimonitor ang iyang kahimtang. Si Police Brigadier Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Cebu, midayeg sa mong samaran nga police official, subay sa bayanihon nga gipakita niini. Gimugatan sa PNP nga ang bayanihong gihimo sa mga pulis nagpakita nga mao kini ang tinuod nga sa gubangon sa mga otoridad batag adlaw aron lang maproteher ang komunidad. Ang kapulisan pabilin nga ligon sa ilang tahas alang sa kahusay ug kalinaw o pagsiguro nga bisan unsa nga hulga ngadto sa seguridad sa katawhan matubag diha dayon. Gia Navarro, CCTN News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes Tekling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri Sayri 47.